হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই ভালোই আছো। বঙ্গবন্ধুর বাঁধে নিয়ে চলে এসেছি আমরা আরেকটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা হলো একটা ব্লগ ভিডিও, ইন্ডিপেন্ডেন্সের রাইড দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ওপর। তো আমরা রাইডে যাচ্ছি রামপুর টোল প্লাজা থেকে আজাদিন ধাবা। মাঝখানে সিসিডি পড়বে, সিসিডিতে কিছুক্ষণ দাঁড়াবো, বাইকারদের সাথে মিট আপ করবো, তারপর চলে যাবো আজাদিন ধাবা। তোমাদের জন্য সেখানে একটা নতুন চমক আছে, দেখতে থাকো। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ভিডিও করো। আমার শোনা ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में कब तुम आधी रात। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में कब तुम आधी रात, जब सारी
देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रे। मेरी माँ बोले जो बोली वो ना छोड़ू मैं, जब मेरी तरफ तय क्लियर मैडम सॉरी रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। তো বন্ধুরা আমাদের রাইড ফিনিশ, এবার আমরা চলেছি আলাদিন থেকে বাড়ির দিকে। তো সিসিডিতে আমাদের একজনের সাথে দেখা হয়েছিল, বাইকার বয় জাহির, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইকার ব্লগার। তো তার সাথে কথা বললাম, দেখা হলো, খুব ভালো লাগলো তার সঙ্গে কথা বলে। তো ডেসক্রিপশানে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, দেখবো তার ভিডিওগুলো, খুব ভালো লাগবে। আর যে চমকটার কথা বলেছিলাম সেই চমকটা নিশ্চয়ই সবাই বুঝেই গেছো কী ছিল সেই চমকটা। সো ভিডিওটা কেমন লাগলো সবাই কমেন্ট করে জানিও, শেয়ার করো, লাইক করো, আর চ্যানেলে যদি নতুন হবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ঘন্টাটা বাজিয়ে দিও। গুড বাই।